So someone asked me if it is possible for a Christian nga mabutas siya sa iyang batasan ug sa iyahang actions. So we are talking for a Christians who are really born again Christian, filled with the Holy Spirit. And definitely my answer is yes. So isa sa mga reasons nga ang isa ka Kristiyano nabutas sa iyahang batasan or sa iyang mga actions kay tungod nawala na iyahang relasyon sa Ginoo. So relationship with the Lord is not just by praying to the Lord and then reading His Word, but you are really asking God's guidance. You are really asking God's permission. You are really asking God's decision. That is an exchange conversation with God. So worship God in spirit and in truth. So spirit, you pray to the Lord, and again in truth, you are asking God's guidance through His Word. That is why the Word of God is so powerful. It can transform the heart of the people who are really asking God's guidance. So kung mawala na gani na ang atong pag-ask guidance with God, ask God's permission, dira na nga ang isa ka Kristiyano mabutas siya sa iyahang batasan or sa iyahang mga actions. Next is naa siya'y pagpangutana sa Ginoo sa guidance but nag-disobey. So naa ang disobedience. Let's all remember nga sa dihang nakasala si Adan ug Eva tungod to sa pag-disobey nila sa giingon sa Ginoo. And that can be blind to a Christian sa iyahang mga actions kay na-block na ang iyahang relasyon sa Ginoo.